बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। नाज़रीन, मौजूदा हालात में लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, महंगाई के इस तूफ़ान में हालात से किस तरह लड़ रहे हैं और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद के ऊपर क्या असर पड़ा है, और दूसरी साइड पे हमारे जो हुक्मरान हैं वो किस तरह से हुकूमत चला रहे हैं, उनकी तरजीहात क्या हैं, वो लोगों को रिलीफ़ देने की किस हद तक कोशिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैं आज के वीलॉग में बात करना चाह रहा हूँ। इससे पहले कि मैं बात का बाकायदा आगाज़ करूं, आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो घंटी का निशान है उसके ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिस बर वक्त आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन, मैं चूँकि एक सोशल रिसर्चर हूँ तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। मैं दुकानदार के पास जाता हूँ तो दुकानदार से कुछ सवाल करता हूँ, मसलन पिछली जो हुकूमत थी उसमें आपकी सेल कितनी थी। इमरान खान की जो हुकूमत थी उस दौर में, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा महंगाई थी, और मौजूदा जो हुकूमत है अब आपकी सेल कितनी है। जब आपके पास कोई गाहक आता है तो वो चीज़ों की कीमतें जानकर आपसे कोई सवाल जवाब करता है या नहीं करता, और जो गाहक है उसके बिहेवियर को मैं लर्न करने की कोशिश करता हूँ कि वो किस तरह चीज़ें ख़रीद रहा है, कितने खुले दिल से चीज़ें ख़रीद रहा है, कौन कौन सी चीज़ें वो मतलब ख़रीद रहा है। और जो बच्चे साथ होते हैं, बच्चों की आम तौर पे आदत होती है कि दुकान पे जब वो जाते हैं तो ये चीज़ भी लेनी है, वो चीज़ भी लेनी है, वो चीज़ भी लेनी है। तो वो जो पेरेंट्स हैं वो उनके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उनकी आया वो बच्चों की जो सारी डिमांड्स हैं वो पूरी कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें मैं लर्न करने की कोशिश करता हूँ और इससे मैं फिर अंदाज़ा लगाता हूँ कि लोगों के क्या हालात हैं। और गाहक से बाज़-औक़ात मैं सवाल भी कर लेता हूँ कि आप आमदन कितनी है और इस आमदन में किस तरीके से आप गुज़ारा कर रहे हैं, आपके बच्चे कितने हैं। तो ये इस तरह के सवालात। मैं टैक्सी वाले के पास बैठता हूँ तो उससे मैं इस तरह के सवाल जवाब करता हूँ, रेहड़ी वाले के पास जाता हूँ तो उससे मैं इस तरह के सवाल जवाब करता हूँ। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे और जो मेरा मुशाहिदा है उसकी बेस पे और लोगों की जो ओपिनियन है उसकी बुनियाद पर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस वक्त 80% पाकिस्तान की जो अवाम है वो सिर्फ़ 3 वक्त की रोटी पूरे करने के चक्कर में फंसी हुई है और वो नहीं कर पा रही। 3 वक्त की जो रोटी है वो गरीब आदमी पूरी नहीं कर पा रहा अपनी। मुझे बताएं, जब 120 रुपए किलो आटा हो और एक ख़ानदान के 6 से 7 या 8 अफराद हों तो वो किस तरह से गुजारा करे जबकि उसकी इनकम 1000, 1200 या 1500 हो मैक्सिमम। और जहाँ पे आप कुकिंग ऑयल, घी के रेट देख लें, बाकी चीज़ों के आप रेट देख लें, तो लोगों का जो जीना है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। अब हालात ये हैं लोगों के कि फल फ्रूट खाना तो दूर की बात, लोग अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिला पा रहे। लोग अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे हैं, उनकी तालीम के अखराजात वो पूरे नहीं कर सकते। लोग अपने बच्चों को बाहर आउटिंग के लिए घुमाने के लिए नहीं ले जा सकते, वो अपने घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। कैसे लेकर जाएं? फ्यूल की कीमतें आप देखें। तो लोगों का जो जीना है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है, इंतहाई मुश्किल हो चुका है। बदतरीन महंगाई है इस वक्त हमारे मुल्क में, बदतरीन। लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं वो किस तरह की हुक्मरानी कर रहे हैं, उनकी तरजीहात क्या हैं? उनकी तरजीहात सिर्फ अपने आप को रिलीफ देने की है। अब हमारे वज़ीर आज़म साहब की जो काबीना है इस वक्त वो 75 अरकान पर मुश्तमिल है, 75 अरकान, और उनमें से 8-10 तो ऐसे हैं जिनके पास कलमदान ही नहीं है, बस उनको मुशीर बना दिया गया है। उसको गाड़ी भी दे दी गई है, वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं, वो बाकी मुराद भी ले रहे हैं इस गरीब आवाम के टैक्स से, उनको कोई फ़िक्र नहीं है।
کہ غریب اپنی روٹی پوری نہیں کر پا رہا، وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتا، وہ اپنی بچوں کی صحت کے اوپر خرچ نہیں کر سکتا، لیکن آپ ہر آئے دن اپنے جو کابینہ کے ارکان کی تعداد ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں 75 تک پہنچ چکی ہے اور پتہ نہیں کتنے شہباز شریف صاحب اپنے ساتھ اور لوگ ملاتے ہیں۔ اور وہ اگر وہ کوئی کام کر رہے ہوتے، وہ اس عوام کو کوئی ریلیف دے رہے ہوتے تو پھر بھی ٹھیک تھا کہ چلو ایک نیک نیتی سے کم از کم کوئی کوشش تو کر رہے ہیں۔ وہ کوشش بھی نہیں کر رہے، وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو NRO دے رہے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ اس وقت صرف ایک بندہ ہے اور اس کا نام ہے عمران خان۔ ایک عمران خان کو وہ سائیڈ لائن کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ پوری حکومت، پوری 14 جماعتی حکومت ایک بندے کے پیچھے لگے ہوئی ہے کہ کسی طریقے عمران خان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے۔ بھائی عوام میں آپ نہیں جا سکتے، الیکشن کی طرف آپ نہیں جا رہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور برا بھلا کہتے ہیں عمران خان کو کہ اس نے یہ کر دیا ملک کے ساتھ، اس نے یہ مہنگائی کا مکاؤ کا نعرہ لگا کر آئے تھے، مہنگائی میں ایسا پھنسایا لوگوں کو کہ لوگ روٹی نہیں کھا پا رہے۔ کیا حالات بنا دیے ہیں انہوں نے ہمارے ملک کے۔ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس وقت گروتھ ریٹ 6% تھا، اب 2 پہ آ گیا ہے۔ کیا کیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ، ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کی یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ غریب آدمی کا کوئی نہیں سوچ رہا، بالکل نہیں، اور نہ کبھی یہ سوچیں گے۔ یہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے، یہ یہی کریں گے اس عوام کے ساتھ، شروع سے یہی کرتے آئے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم پھر انہیں کو ووٹ دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، ہم ووٹ نہ بھی دیں، ان کا ووٹ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوتا۔ یہ آگے میں کل انشاءاللہ میں اسی پہ ویلاگ کروں گا کہ یہ کس طریقے سے الیکشن جیتتے ہیں، اور ان کا ڈیپینڈ ووٹر پہ ہوتا ہے یا کسی اور چیز پہ ہوتا ہے۔ تو یہ ووٹر کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک۔ تو یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام کے بارے میں ذرہ بھر بھی یہ نہیں سوچ رہے۔ تو عوام کو اس وقت صحیح اور غلط کی پہچان کر لینی چاہیے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ اچھے اور برے کی پہچان کر لے۔ عوام کو جان لینا چاہیے کہ کون اس کا خیر خواہ ہے اور کون اس کا خیر خواہ نہیں ہے، اس ملک کا اور عوام کا۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے اور ہم اندھا دھند انہی کی باتوں میں آتے رہیں گے، تب تک ہمارے حالات نہیں تبدیل ہونے والے، اور ان کے بس کی بات نہیں ہے حالات کو چینج کرنا، اور نہ ہی یہ چینج کرنا چاہتے ہیں حالات کو۔ یہ صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے، اپنے مفادات کی جنگ یہ لڑ رہے ہیں۔ تو عوام کو سوچنا ہوگا اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہوگا، صحیح لوگوں کو منتخب کرنا ہوگا، اور اپنا حق چھیننا ہوگا۔ جب تک آپ اپنا حق نہیں چھینیں گے، اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے، آپ نہیں اٹھیں گے، تب تک آپ کے حالات ایسے ہی رہیں گے، حالات چینج نہیں ہونے والے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔